strength to all and the Indian flag and the heart with it. کہاں ہے تمہارا دل؟ آپ اپنا بالکل دیکھیے, آپ اپنا آفیشیل اکاؤنٹ دیکھیے. اس دفعہ بھی جو آپ نے ٹویٹ کیا اس کے بعد بھی آپ نے ایک فلیگ آپ نے اس میں وہ دکھایا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہاں نیپال کا بھی دکھایا, پاکستان کا بھی دکھایا, ساؤتھ ایشیا کا جتنے میرے فینز ہیں ان سب کا جھنڈا. ٹھیک ہے, مجھے اب ہمارے آفیسرز کو, ہمارے فوجیوں کو شہید کیا, ہمارے بچوں کو شہید کیا, ٹھیک ہے, اور ان کے نیوز کے اور ان کے پلان کے مطابق انہوں نے تو شہروں کو تباہ کر دینا تھا. تم بھول گئے ہو, تم پھر کیسے ان کا فلیگ لگا سکتے ہو when they are our enemies. اب یہ جو نادیہ خان صاحب آئیں, انہوں نے ایک بڑا بلو دا بیلٹ کمنٹ کیا تھا جب انڈیا نے ایک بڑا بزدلانہ اٹیک کیا تھا, اور اس کے بعد الحمدللہ جو رافیلوں کے ساتھ ہوا, پھاڑ کر رافیلز کو پھینک دیا گیا, ایک بڑا بلو دا بیلٹ کمنٹ تھا, اور اس کی وجہ سے پوری پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو اور پاکستان کی عوام نے بھی ایک امبیرسمنٹ محسوس کی. نمسکار دوستوں, سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر. دوستوں, حال ہی میں ہم نے آپ کو پاکستانی ریپر طلحہ انجم کا ایک ویڈیو دکھایا تھا جس میں ریپر نے بھارتی ترنگا لہرایا تھا, لیکن اب اسی ریپر کو پاکستان کی مین سٹریم میڈیا لائیو شو میں کیسے بے عزت کر رہی ہے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر کیا دھماکے دار ریاکشن آیا, جانیں گے آگے اسی ویڈیو میں. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور ایسی ہی خاص خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے دھنیہ واد. طلحہ آپ کا کچھ خاص پیار نہیں ہے انڈیا کے ساتھ, بالکل فینز آپ کے ہیں, آپ ان کا فلیگ ضرور پوسٹ کرتے ہیں اپنے ٹویٹ میں. یہ آپ نے کیا تھا جب پہلگام کا واقعہ ہوا, تب بھی آپ نے فوراً سے ٹویٹ لگائی تھی, جب ہم کہہ رہے ہیں, آپ کا ملک کہہ رہا ہے, آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے, آپ کی فوج کہہ رہی ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے, تب بھی آپ کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا, ٹھیک ہے, تب بھی آپ کا ٹویٹ آیا تھا, اور اس کے بعد strength to all and the Indian flag and the heart with it. کہاں ہے تمہارا دل؟ اس وقت بھی آپ کا ٹویٹ آیا تھا with Indian flag at that time. پہلگام اٹیک کے جس کو ہم کہہ رہے ہیں, ہم مانتے ہیں اور دنیا مانتی ہے کہ it was a false flag operation, تب بھی آپ کا ٹویٹ آیا تھا with your sympathies going in the other direction with Indian flag, with a heart. With the Indian flag? No, not with. نہیں, آپ کے بالکل اینڈ میں ایک ہے, آپ اپنا بالکل دیکھیے, آپ اپنا آفیشیل اکاؤنٹ دیکھیے. اس دفعہ بھی جو آپ نے ٹویٹ کیا اس کے بعد بھی آپ نے ایک فلیگ آپ نے اس میں وہ دکھایا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہاں نیپال کا بھی دکھایا, پاکستان کا بھی دکھایا, ساؤتھ ایشیا کا جتنے میرے فینز ہیں ان سب کا جھنڈا. ٹھیک ہے, مجھے تم یہ بتاؤ, تم مئی میں کہاں تھے جب مئی میں اسی انڈیا نے, اسی بھارت کی حکومت نے حملہ کیا ہم پہ؟ آپ کسی اور ملک میں تھے بیٹا, یا سو رہے تھے؟ کدھر تھے تم جب ہمارے آفیسرز کو, ہمارے فوجیوں کو شہید کیا, ہمارے بچوں کو شہید کیا, ٹھیک ہے, اور ان کے نیوز کے اور ان کے پلان کے مطابق انہوں نے تو شہروں کو تباہ کر دینا تھا, ہمیں میپ سے ہی انہوں نے غائب کر دینا تھا, انکلوڈنگ یور فیملی, انکلوڈنگ مائی فیملی. ویئر ور یو دین؟ ہیو یو فارگوٹن؟ تم بھول گئے ہو, تم پھر کیسے ان کا فلیگ لگا سکتے ہو when they are our enemies. میری بات سن لیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بھی سمجھایا, I am a musician, okay, I am a poet, and I am before not that, a soldier. before Listen that, to me. I am no, let me آپ بالکل کمپلیٹ کریں. نادیہ ذرا, This is not a talk show, اور میں پولیٹیشین نہیں ہوں تو ہم اس طرح سے نہیں بات کریں. نہیں بالکل, آپ دیکھیں طلحہ, اب میں ایک بار پھر ذرا ہولڈ آن. ہمارا آپ کو یہاں بلانے کا, انوائٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ بالکل ایک پیٹریوٹ پاکستانی ہیں. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, لوگوں کو مارجن دینا چاہیے, اپنی غلطی کو سدھارنے کا بھی موقع دینا چاہیے, یہی انسانیت ہے اور یہی ٹالرنس ہمارے معاشرے میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے معاشرے میں ہم اسی زاویے کو لے کر چل رہے ہیں طلحہ, یہ کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے, ہم بالکل یہی سوچ کے چل رہے ہیں. میں آپ میری بات سنیں نا, جو میں نے کیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. فرسٹ تھنگ فرسٹ, میں I am very proud of the fact that I am a Pakistani, کیونکہ میں نے جو کیا ہے وہ کوئی کبھی کر ہی نہیں سکتا. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ whenever I get the opportunity, میں ہمیشہ ہارمونی پریچ کروں گا لوگوں کو. میں ہمیشہ یہ پریچ کروں گا کہ 100% آرٹ, 100% میوزک, we will not mix it with میرے سامنے سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہے اور نظروں سے گزرا ہے, سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے. یہ محترمہ نادیہ خان صاحبہ کا. نادیہ خان صاحبہ نے
उस शो के अंदर तलहा अंजुम, ये गुलकार हैं, मैं म्यूजिक इतना नहीं सुनता, मैंने इन्हें पहले नहीं देखा हुआ था, लेकिन बहरहाल इनका क्लिप वायरल होता है और वो क्लिप ये था कि नेपाल के अंदर इनका एक कॉन्सर्ट है। अब ये गुलकार है बंदा, वहां पर ये गाना गा रहा है और इसके सामने बड़ा मजमा है, फैंस हैं, फैंस झूम रहे हैं। वहां पर इस बंदे ने इंडियन झंडा लहरा दिया, भारतीय परचम लहरा दिया और उसके ऊपर रोला पड़ गया पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी। और नादिया खान साहिबा अपने शो में बुलाकर लिटरली नादरीन उस बंदे को डिसरेस्पेक्ट कर रही हैं, एक आर्टिस्ट को डिसरेस्पेक्ट है, उसे जलील कर रही हैं, लिटरली जलील कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई नादरीन, हम लोग तो ऐसे नहीं थे, पाकिस्तानी मीडिया कभी भी नादरीन अर्नब गोस्वामी तो बना ही नहीं है। यहां पर नादिया खान साहिबा के रूप में मुझे छोटा सा गोस्वामी महसूस हुआ, अर्नब गोस्वामी, और हमने इस सोच की नफी करनी है। और ये बात आपने ज़हन में रखना है कि हमने इस लेवल पर नहीं जाना जहां पर भारतीय मीडिया जाता है। अब ये जो नादिया खान साहब हैं, इन्होंने एक बड़ा बिलो द बेल्ट कमेंट किया था जब इंडिया ने एक बड़ा बुज़दिलाना अटैक किया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो राफेलों के साथ हुआ, फाड़कर राफेल्स को फेंक दिया गया, एक बड़ा बिलो द बेल्ट कमेंट था और उसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को और पाकिस्तान की आवाम ने भी एक एम्बैरेसमेंट महसूस की थी। अब ये पाकिस्तानी गुलकार को नादरीन तलहा अंजुम साहब को अपने शो में बैठाकर क्या कहती है, बैठाकर कहती है कि तुम ये बताओ कि भाई तुम्हारा दिल कहां पर है, तुम्हारी सिंपैथीज तो किसी और तरफ जा रही हैं, तुम सो रहे थे क्या 7 मई को, तुम्हें पता नहीं था कि क्या हुआ है, तुम भूल गए और तुम तड़ा करके उसके साथ गुफ्तगू कर रही हैं और इसी चीज के ऊपर कि तुमने कैसे जुर्रत की भारतीय झंडा लहराएं। और भाई खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, ज़हनियत से हम सबको नादरीन निकलने की जरूरत है। हमने एक जंग जीती है, वेल डन, ग्रेट, हमने सेलिब्रेट किया है, एक बैनुल अक़वामी हमारा स्टैचर बढ़ा, हमने आगे बढ़नी, हमने जंगें नहीं लड़नी, बस ठीक है, हमें और जंग नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए और कोई जंग, और हमने किसी जंग में नहीं जाना, हमने किसी भी तरह के किसी भी और कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना, ये हमारी स्टेट के, हमारी रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है। हमने बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत ज्यादा गेन किया है, हमने उसे मटेरियलाइज करना है, हमने उसे एक्सपेंड करना है, हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, मजीद इसकी ग्लोरी में इजाफा करना है, हमने अपने आर्ट को फैलाना है, अपने क्रिकेट को फैलाना है, हमने अपने सिंगर्स को मजीद स्पेस देनी है, हमने अमन को मजीद स्पेस देनी है जो कि हम हमेशा से देते आए हैं। लिहाजा हमने और तरीके से हमने इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है, हमने कॉन्फ्लिक्ट उस दायरे के अंदर नहीं रहना। अब तलहा अंजुम को जो कुछ सोशल मीडिया पर हुआ है, जो नादिया खान साहब बातचीत करें, नादिया इसके अंदर बुनियादी एक मसला है, ये एक खास किस्म की, एक जनरलाइज किस्म की, एक मखसूस किस्म की एक सोच को, ये डेफिनेशन पैट्रियोटिज्म की दी जा रही है कि जनाब तुम मुल्क मुहिब्बे वतन तभी हो जब तुम इसे भी गालियां दो, तुम उसे भी गालियां दो, तुम उसे भी। ऐसा नहीं है, वो वॉर लाइक सिचुएशन कोई और थी, उस वक्त मेरा भी खून खोल रहा था, मैं भी मोदी को ठीक ठाक ले रहा था, लेकिन इट्स गॉन, वो एक वॉर लाइक सिचुएशन थी। अब जो तलहा अंजुम है वो एक म्यूजिशियन है, वो एक आर्टिस्ट है, ये सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, ये हमारी इज्जत है, ये लोग हमारे हीरोज हैं, ये लोग हमारे असल एम्बेसडर्स हैं, ये लोग हमारी तस्वीर है, हमारा चेहरा है। हमने माफिया नहीं मंगवानी इस चीज के ऊपर कि आपने भारतीय झंडा उठाया था, कोई मसला नहीं है, भारत एग्जिस्ट करता है भाई, भारतीय झंडा एग्जिस्ट करता है, वो मुल्क एग्जिस्ट करता है, कयामत तक ये मुल्क पाकिस्तान कायम रहेगा, उसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। इस पूरे रीजन ने, इस पूरे खित्ते ने आगे तब बढ़ना है जब पाकिस्तान और इंडिया के बेहतर ताल्लुकात होंगे। हम म्यूजिक शेयर करते हैं, हम कल्चर शेयर करते हैं, हम क्रिकेट के लिए सेम पैशन शेयर करते हैं, हम बिरयानी शेयर करते हैं, हम रोटी शेयर करते हैं। हमने इन बॉर्डर्स की जो टेंशन्स हैं इन्हें खत्म करनी है, हमने इस चीज को न्यूट्रलाइज करना है, हमने एक ऐसी पॉलिटिकल, एक ऐसा माहौल बनाना है जहां पर डिप्लोमेसी को रास्ता मिले, जहां पर एंगेजमेंट हो, जहां पर गुफ्तगू हो, जहां पर बातचीत हो। तो तलहा अंजुम नादरीन जो कि एक सॉफ्ट इमेज था इस मुल्क का, जो है, इनका काम होता है चीजों को ब्रिज करना, क्रिकेटर्स का और इन लोगों का काम होता है चीजों को ब्रिज करना, जोड़ना। हम हमेशा हमारी जो मिलिट्री है या हमारी जो फौज है, ये जो इंडियन मिलिट्री है या फौज है, ये ऑल द टाइम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रह सकते और ना ही कॉन्फ्लिक्ट कभी भी हल है, कभी भी सोल्यूशन है। लेकिन जो गंद है नादरीन, इसे नफी करना जरूरी। ये खास किस्म की नादरीन एक टीसी है पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो की जाती है। अब एक टीसी के जिम्मे में आता है कि आपने इस लेवल पर जाना है, नहीं। याद नादिया खान साहब, मुझे नहीं समझ आया कि ये इन्होंने क्या किया है, लेकिन ये इट्स वेरी शेमफुल कि तलहा अंजुम से बाकायदा से माफी मंगवाई गई और उसे मजबूर किया गया तुम माफी मांगो कि तुमने, भाई वो म्यूजिशियन है, नेपाल के अंदर इंडियन ऑडियंस उसका गाना सुनने के लिए आई हुई है। बिल्कुल आप पाकिस्तान का झंडा एक हाथ में पकड़े, दूसरे में आपको पकड़ना चाहिए था, यू आर एन आर्टिस्ट। लिहाजा बराए मेहरबानी नाज़रीन, सोशल मीडिया पर ये जहां पर भी इस तरह की एक इंतहा पसंदाना मुख्तलिफ जंगों के ऊपर नजर आए, इनकी नफी करें। ये अमन के दुश्मन हैं या फिर अमन के शायद दुश्मन नहीं भी हैं, तो ये शायद इन्हें महसूस होता है कि ये करके, चूंकि इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान में सच्ची बात यह है कि अब आप बेहतर समझते हैं, बहुत कुछ मिल भी सकता है, बड़ी आपके लिए खुशियां और बड़ी आसानियां बहुत सारी हो जाती हैं। तो गुजारिश यही है कि भाई वॉर्स हल नहीं है, जंगे मसले का हल नहीं है। तलहा अंजुम क्रिकेटर्स ग्रेट, ये हमारा एक इमेज है, इन्होंने जाना है, इंगेज करना है, रास्ते निकालने हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।